अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फयाज अहमद कुर्तुबा से स्पेनिश नेशनलिटी के एग्ज़ाम के 20वें लेसन के साथ हाजिर हूँ। लेसन शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर का फ़ायदा ये होता है कि नए लोग, बेशुमार दुनिया है जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, वो परेशान है लेसन अपना नेशनलिटी के एग्ज़ाम की वजह से। तो आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी को ये लिंक मिल जाता है, वो इससे फ़ायदा उठाता है, तो ये आपकी भी नेकी शुमार होगी। और साथ इसमें कमेंट भी कर दिया करें। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। कमेंट का मकसद ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि आपको कैसा लगा है, काम कौन कौन देख रहा है, किसने ये पढ़ा है। तो हौसला अफजाई हो जाती है एक बंदे की, और पता चलता है कितने बंदे पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका खर्चा कुछ नहीं आता है, 1 मिनट का काम है। तो मैं जहाँ पे इतना काम कर इतने टाइम दे रहा हूँ, तो आपसे ये सिर्फ इतना इल्तमास है कि इतना छोटा सा काम कर दिया करें, एक शेयर कर दिया करें, दूसरा कमेंट कर दिया करें। आज के सवाल का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 21 है, इन España las parejas con hijos, जो जोड़े होते हैं बच्चों वाले, जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे होते हैं, que se divorcian, जिनकी तलाक हो जाती है, pueden tener su custodia, कस्टडी होती है, कस्टडी इंग्लिश का लफ्ज जो होता है, वो ले सकते हैं कस्टडी। किस तरह बच्चों का किसकी कस्टडी में होंगे, किसके कब्जे में होंगे, वो कंपार्टिदा होता है। दोनों जो है वो कभी एक रख सकता है, कभी दूसरा रख सकता है। कंपार्टिदा जो होता है वो, ये इसका जवाब होगा पहला, आप होगा ये। सवाल नंबर 22, ¿qué es una vivienda de protección oficial? ये विवियंदा घर को प्रोटेक्शन ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन शुदा होता है, वो कौन सा है? ऐसा घर जहाँ जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से उसमें पेंशन मिलती है, जो मिलता है, उसको आप ये कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिशियल। तो इसका बी जवाब होगा una vivienda subvencionada por administración pública, जो गवर्नमेंट जिसका किराया देती है, सबवेंशन देती है, उसको कहते हैं। सवाल नंबर 23, ¿a cuál de estas tres acciones, इनमें से कौन से 3 एक्शन जो अमल जो हैं, no tienen derecho, इसमें जिनको हक नहीं है, al inquilino de una vivienda de alquiler, अगर आपने घर किराए पे लिया हुआ है तो इनमें से 3 जो काम हैं, उनमें से आप कौन सा काम जो है वो आप नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। इसमें आप अगर घर किराए पे लिया तो उसमें ओबरा नहीं करा सकते आप, मालिक मकान की इजाजत के बगैर आप अलाउड नहीं है। हासिर लास कम भी हुई ओबरा सी केरे सिल कासा, बी जवाब जो होगा। और अगला सवाल नंबर 24, ¿cuál de estas acciones, कौन सा अमल जो है no debe hacer, नहीं करना चाहिए, इन एल के लीनो, जिसने किराया पे लिया हो, दी una vivienda de alquiler, जिसने एक घर किराए पे लिया हो, इनमें से कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। जिसमें होगा जी una, पहला जवाब होगा usar la vivienda para actividades comerciales। अगर आपने घर किराए पे लिया है तो वहां पे आप बिजनेस नहीं खोल सकते, उसके लिए आपको दुकान भी लेनी पड़ेगी, अलमसैन लेना पड़ेगा किराए पे। घर में आप बिजनेस कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं खोल सकते हैं बगैर इजाजत के। किराए पे जो घर है वो किराए पे लेने के लिए इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 25, ¿cuál de las siguientes conductos, दर्ज झैल में से कौन सा जो अमल है नो एडुकाdas, नहीं है ठीक, नहीं रिस्पॉन्सिबल una comunidad de vecinos, जो comunidad de vecinos होती है, जो मुख्तलिफ मसाइल मिलकर बनाई होती है, उसमें ये कौन सा काम है आपको अलाउड नहीं करना चाहिए। इसी जवाब होगा llevar coches y motos en la garaje, गराखे में जो है वो मोतो और कार लेके जाना ये अलाउड नहीं होता, नहीं लेके जाना चाहिए। सवाल 26, इन España las propietarios de los perros, स्पेन में जो कुत्तों के मालिकान होते हैं, deben identificarles, उनको कुत्तों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन कैसे, उसमें माइक्रोचिप लगती है जी। ये कुत्तों के जो होता है कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कुत्ता किसका है, उसके अंदर एक चिप लगी होती है। तो ये एक अजीब सा सवाल है हमारे लिए, जो एशियन लोग आते हैं उनके लिए। बहरहाल ये सवाल है, माइक्रोचिप होते हैं। सवाल नंबर 27, इन una मेन्यू una tarta de almendra, मेन्यू जो होता है इसमें एक जो बादाम का जो केक होता है वो क्या गिना जाता है, वो पोस्त्रे में आता है जी। मेन्यू में 3 चीज होती है, primer plato, segundo plato और पोस्त्रे, तो पोस्त्रे में ये आएगा। सवाल नंबर 28,
¿Cuál es el siguiente alimento? درج ذیل میں سے کون سی جو چیز ہے no es dulce típico جو dulce نہیں ہے میٹھی ڈش نہیں ہے de la fiesta نویداد نویداد میں جو استعمال ہوتی ہے یہ چورو جو ہوتا ہے یہ نویداد کا نہیں یہ صبح ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا نویداد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میٹھا نہیں ہے بی جواب ہوگا سوال نمبر 29 al turrón y el mazapán son dulces típicos یہ دو جو ہیں یہ میٹھی ڈشیں ہیں ان کی یہ نویداد پہ جو ان کی ہوتی ہیں ان کے نام ہے ماساپان ترون تو اس کا یہ جواب ہوگا نویداد اس کے بعد سوال نمبر 37 el menú de tres platos تین پلاتوں کا جو مینیو ہوتا ہے que ofrecen las restaurantes جو ریسٹورنٹوں میں آفر ہوتا ہے de lunes a viernes جو منڈے سے جمعے تک al mediodía کو por un precio especial سے llama اس کی ایک اسپیشل پرائس اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مینیو دیا کہتے ہیں یہ ہر ریسٹورنٹ میں مزدوروں کے لیے انہوں نے ایک آفر لگائی ہوتی ہے ایک خاص ریٹ ہوتا ہے اس میں تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں مینیو دیا اس کو بولتے ہیں سوال نمبر 31 ¿Qué significa la fecha de caducidad de un alimento? fecha de جو caducidad لکھی ہوتی ہے fecha de expire جو لکھی ہوتی ہے وہ اس سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا جواب ایک ہوگا کہ no se puede consumir después de esta fecha اس ڈیٹ کے بعد یہ آپ کھا نہیں سکتے استعمال نہیں کر سکتے چیز سوال نمبر 32 ¿Cómo se denomina la resolución de la Dirección Nacional de Empleo اس کو کیا کہیں گے جو Dirección Nacional de Empleo جو انعم ہوتی ہے por la que fijan anualmente las fiestas جنہوں نے جو فیستے ہیں وہ اینول سالانہ جو ہیں وہ جو اناؤنس کرتے ہیں لیبورالس پر آدانیوں جو ہر سال جو اناؤنس کرتے ہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں اس کا ایک ٹیپیکل نام ہوتا ہے اس کو کیلنڈریو لیبورال کہتے ہیں کہ کون سے دن کام ہوتا ہے کون سے دن چھٹی ہونی ہے اس کو کیلنڈریو لیبورال کہتے ہیں سوال نمبر 33 en España las tiendas pequeñas اسپین میں جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں generalmente generally عام طور پر tienen una horario ان کے عام طور پر ایک ٹائمنگ ہے atención al público کو ٹینشن کرنے کے پبلک کو سروس دینے کے لیے نارملی صبح 10 سے رات 10 بجے تک ہوتی ہے جی ان کی اس میں دن کو وقفہ بھی ہوتا ہے اس میں بی جواب ہوگا دیسا 8 صبح 10 سے 8 بجے تک con pausa کے درمیان میں وقفہ بھی ہوتا ہے 2 سے 5 پاس سوال نمبر 34 en España en general اسپین میں جنرلی عام طور پر las bancos tienen un horario بینکوں کے ٹائمنگ ہے دی atención al público پبلک کو ڈیل کرنے کے lunes a viernes 8:30 سے 2 بجے تک ہوتی ہے sin pausa 8:30 سے 2 بجے تک لگاتار ہوتی ہے سوال نمبر 35 ¿Cuál de estas etapa educativa no es obligatoria en España درج ذیل میں سے کون سا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اب لازمی نہیں ہے ایجوکیشن اسپین میں اس میں بچہ جو ہوتا ہے پہلے 6 سال وہ اوبلیگیٹوری ہے 6 سال سے 16 سال تک اوبلیگیٹوری ہوتا ہے 6 سال سے پہلے جو ہے وہ آپ نہ بھی داخل کروا خود پڑھا سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے سوال نمبر 36 una persona mayor de 18 años 18 سال سے جو بڑا آدمی ہے puede obtener un título de graduado de educación وہ لے سکتا ہے سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا سیکنڈری یا سیکنڈری جو ہوتا ہے obligatory اس کو ایسو بولتے ہیں ایسو وہ کہاں سے لے سکتا ہے کس طرح لے سکتا ہے اس کے لیے سینٹرو دی ایڈوکاسیون دی پرسون adulto کیونکہ 16 سال تک نارملی ہوتا ہے اگر 16 سال سے کراس کا جائے پھر وہ اگر یا بڑا آدمی ہو جس کی عمر 16 سال سے زیادہ ہو 18 ہو 20 ہو تو وہ اس نے اگر کوئی پڑھنا ہے تو سیکنڈری ایجوکیشن لینی ہے تو سینٹرو دی adulto پہ جائے گا بڑوں کی ایک سینٹر بنے ہوئے ایجوکیشن کے ان کو بولتے ہیں پرسون adultos ایڈوکاسیون دی سینٹرو ایڈوکاسیون دی adultos سوال نمبر 37 la ESO enseñanza secundaria obligatoria جو ایک ان کے ایجوکیشن سیکنڈری obligation جو obligatory ہوتی ہے es la enseñanza alumnos وہ کون سی ایج سے کون سی ایج تک جو ہے وہ ہوتی ہے وہ 12 سے 16 سال کا جو ہوتا ہے اس کو بولے جاتا ہے ESO بی جواب ہوگا 12 سے 16 سال سوال نمبر 38 el bachillerato en España bachillerato جو ہوتا ہے بیچلر ڈگری یہ جو ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں سے compone di dos cursos académicos اس میں 2 اکیڈمک کورس ہوتے ہیں میٹرو کورس سیکنڈری کو ملا کے bachillerato اس کا یہ جواب ہوگا بی
compone las dos cursos académicos. 2 academic courses اس میں کمپلیٹ ہوتے ہیں. سوال 39 فارمیشن پرسنل پروفیشنل جو ایجوکیشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے جس کب لے سکتے ہیں آپ. یہ کوئی بندہ لے سکتا ہے. اے جواب ہوگا puede ser básica de grado video y grado superior. تینوں اس کے گریڈ ہو سکتے ہیں. اس کے فارمیشن کے میڈیو بیسک میڈیو اور سپیریور ہو سکتا ہے. اس کو پروفیشنل جو کہتے ہیں. سوال نمبر 40 para hacer formación profesional básica es necesario. اگر آپ بیسک نیسسری جو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے پروفیشنل تو اس کے لیے کیا ضروری ہے 15 سال کی عمر کم از کم ہونی چاہیے. یہ کرنا پھر کمپلیٹ ہو آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.